Ah, c'est bon, ça répète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wananyasi majournalist wanaama makadro waho mji wa Pambani ikawa mahudhuria uharimwa shei wanza shinu bari mtusao ni hezentu za Kiislamu rumwambie ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riparana banu kwezi aniaba ya wana wa Pambani major kadro wa mji huo washangiriao yeyezi ya hemshirishira wa hatu al-Imam Azali Asumani mji mlifu hao ikawa ndo wakonstitue mouvance presidentielle ya mji huo rije rihadisi bazima harumwale suala muhimu ikawa raisi wa hii daula halitianziani ili lisahilishe umbarikisho na mkaondo wa hensi hatu harima amani uhari yao mashababi wao ikaondo washangiria oyezio uharimwa mouvance presidentielle rikubaliana ya uja uharimwa ze media rionese utayarifu warangu jana warangu juzi waleona mahudu ukadingoni mwera isiwa daula ili ribarikisha haundo yensi hatu iraisi hazionesa harimo makati ya ukana umkondo wa hensi ngobira harimo amani inde mani yashemeleza wana wa hensi rwalo bonze rwalo harimo ensi unundani ritanganye bazima ritwalie bazima umkondo wa hatu umko harimo amani hatu abo kadra juari kensi hata hali ikati ndo jusaleji rambie wananyasi wao ya ukana enzi njema da hiyo rukari kubaliane nsike jenda batina amani yabwe amani holiho iparwa ni mduka ndo hiyo mao ika haki ushababi ikawa ndo rishangilia yezio rionese hajiku ukana ngarishangilia maundo na ngarikubalia ukana kweli hiyo fursa miongoni mwa fursa muhimu za renaissance abongeri pana na banu rijeri shangilie yenukto ya huswe dialogue national ikawa ipronewa ni rais wa daula hapara wanruonsi hapara ushababi hapara wa watu ikawa ndo warumansi inu na sina muda hapara wa watu ikawa ndo wairu maoleo ritanganye bazima rifikiri haundo namna joka anarmonie namna joka ntia undo ritanga msango wa hatu wa harima ile ndio ya hensi abo kataka na nukta zinji za koja zitekelezema katsinga hizo ya ukana ripare emabavu yonsi ripare mashababi yonsi ripare makadro wa hensi ya ukana wakati uja wakaritanganyihe ritoweze kereliza kaharmwa zemio za hatu likubaliana ka hensi ketsuli na mbushi ketsuli na msawahili ketsuli na mrutoka yonsi ya je ile ndazi kati da sisi ndo harmwa hensi rionawe zirijiria ikati da si wenyensi yabo raasi wana nyasi walo harmwa diaspora waona haki ya utanga haundo hamade namna kawo utanga harmwa maendeleo ya hensi abukari wa parau monsi wambio kana tanganye bazima haukana umani kolelensi haukana mashindano kajanano ngoza hayo abungeo wakati uja haukana kubaliane kaihuri rumo hakubali hapara amba ukao wakati uja ukarikensi au bazima shangriane haina mliambe hizo na masula holiho de maendeleo ya hensi ili litekeleze lifuvula hatu la hensi hiyo abungeka kana ngoziza uka litekeleze ni banu lutokana encore une fois unudo jimlif hau unus ya hewa vikao duashangiriao eyezi ya al-Imam Azali Asumani harimo mouvance presidentielle wa mji wa Pambani ikao rijinika inafute fursa ni nafasi ya uja bijeri onese kana utarifu ngasimuo ngarjongi milia haundo ngarjongi milia dialogue social harudi rijeri pare wananyasi wahemi jimilwa jina wahemi jionsi ya henga zija wahemi jionsi ya hekomori ya ukana wakati ujariti halalo ukaka wana kuja lorwa jina waje wale shauri ya shauri nasira aminio kana eze compétences zilo harimo nsinu kazi tanganyiha zifikiri haundo ntinga leo la usoni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi madhamana ma journalisti madhamana wahe mouvance ya mji
mtukufu wa kwambani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sinau birliya hakuyuzwe mwanyanyasi Ibrahim Hamada ya zone Savanu shanga mjonjia harma nukta mbili mongoni mweze nukta muhimu zijoka ukaya harima mahadisianu halwa kimangambo au dialogue national. Emuwahe daula mtukufu Azali Assoumani hahunduye shwabaha hasha ukaya wakati uja ukaya ranira hadisi harimwa miva minji haswa husuana rongoza voti njoka harimansi mongoni mweza no kukozo honese demokrasi dikaya ensi hiyo ngenda una ukana voti rahafu yo mongoni mweze nukta muhimu harimwa yinu yambao demokrasi ikangwa nzojoka ensinga wa demokrasi ndekanga bafanyi hao election konga mjota mnabugu yabo ni shanga imbabi no rwadi ngwaba amwensi yatu nyo na diktatura katika yao zenongoza one sa demokrasi ngaziparihani hawa mwensi yenu sharia voti sha ngambaki harmaye nukta inu muhimu mongomoze nukta joko hadisira na reje imbabi kwezi madhamana watukufu riono karangu 2006 ikayao ngareshelao nro ya kauransi shahidi shayezi yanike rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uo president Azali Assoumani rone voti yabira voti ngahafu kabisa ikayao kanezi kajahunda shahakubalukaya he voti bo yabira hawa ya kawaida ya demokrasi ya donc harohe mwanya hanjia shekado angalia ranziabo zevotizi jaonga tudoka ngatugodo kankudi wanduga bakayao mfano rigono zevotiza rese wani mtukufu rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yokaya bajiri msajaja wa kweli karangalia sonti ndensi ya hatu ngaresheleo voti hiyo hata ngabwamba wahundu wamboti de wahunda yonu kuta muhimu yija ngabo voti zasa za kaudunga yabo wanwatu gambo kabajiri tabu kadha yaweke mwahe daula hamboke dialogue national ngarendora kenti ritualie yesu ala ya voti okaya wanwa jira siro kaya batido kaya tabu harmaze voti ngamfikiria ukaya class politiki ngiyo muhimu kabisa welewe yesu ala hiyo welewe apeli okaya awe mwahe daula kajaona nayi haukaya abungu sante ukaya mwahe daula ngwanzo yasizimize hakuyu yinu yambao demokrasi harmaensi yabotika hanza ni fanye mna historiki mtiti huo haukajuzi ruonoze voti za 2016 zitaguza kaya sha mtukufu al-Imam Azali Assoumani hahunduze voti harimo hawe ka umono ntina donete taiban o malarakaya donc mamfikiria ukaya wanyanyasi watukufu mfanyawe politiki wanyanyasi watukufu madhamana heze parti politiki na ze mouvement politique voire même les sociétés civiles ngamfikiria ukaya o wakati ndaunu wa usaidia yenti harima ya demokrasi awilo nukutwa nzima abunga ngabweza husu yeseni ngongozi nji shatoka hanza ni baki oliho inde politiki ni bilie mbabi nukutwa nzima ikayao si wangu rifanyawe politiki nganzao likubalia ukaya ye armu nkuyu iliyo harima dunia timizinga chez armu nkuyu iliyo harima dunia dokandwa doji retrouver dans une table ronde ili wandu waone zikirio wandu wazi renforcer et jitokiri wanadu zile jiza ligoni yode nukutwa mimi na kahanza nitekeleze bani ya ukaya effectivement ngabwelewa ya ukaya ngashukuri yao haswa si wandu rilio harime muvasi hamo mji mtukufu wa kwambani ye initiative yare ngwane mwahe daula na siri yankulia so wandu he muvasi harimo mji mtukufu wa kwambani rihimi amazanongozinu harimo mvuli wa waziri wa hatu Jaya Hamada Shafi ikayaunga mjoka ya ekanga si kwambani abushode shehitwa shahe muvasi siri jabanu riwakili
wandu hamanda wao rionisi ya ukaya mji mtukufu wa kwambani rilio harime muvansi zerongo zinu haini mrugu jodone le meilleur en soi ili zerongo zinzi waswili ziparise o usuwa hazo haukangara aminio wodo mtsango mungo mwe mitsango ya utsanga iliensi ibuhe iliensi yendelo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. عندي فؤاد يرد وزير ألف مزمبابكم ورحمة maraba menti sha masuala yangu sikaanza ni adresse eprefe wahe lebavu mwanama Obama mwani sahaundo yabo yakana mkavuja manilieze fikra za himu wahe daula ila dialogu nationali ili amani ikai harma ensi hamale bafula washila fikira makana kabati amani au kana jaye haonomewa waziri wajuha mandamano hamomji wa kwambani la washiri ye jumaila rakaniyo wajuha mandamano tena mrenge wandu mwafungu ngemkini shao ya ukana ye jumai jaonga wajuka mandamano hamomji wa itinkudi ya washiri mwana Obama libavuhuli zingaraje hata lelo ujoka ujawambie wandu ya ukana na wake amani na izunga zendeleao mwana Obama huonisabu haundo ya ukana prefet samani prefet huonisandro ya ukana zivoti zende rangu 2006 huja kabati voti za biraha amani ngokubali tena ya ukana ya 24 mars 2019 kazjabira hadma amani. Wassalamu alaikum dima salam. Sangani na sangani au no sangani mananga afikiri kabla ya prefet jibu sura wa za prefet ka fikiri yo haki hahe mbajini haku fikiri kamshangao halisi ukaya rambe rivungu wa mandamano abo kabati amani utishanga baba sokoli gabo mandamano ya bilati fanyiwa yafanywa lazima uambati fanyiwa waveye ukaya yatifanywa harma za detalhes juridiki karnauzi njia kwa kartu bembea kwa kushanga jokaya wa mbao mandamano yatafanywa tufanyiwa ya zero atifanywa ongo ona note circulaire kawo yihantiwa ngasina muda mwingi ka wakati yo ministre Barwani ha ile ito enotiyo ya ibirilia mwone mandamano akafanyisha wakati ya ilarifu ya turizi wakafanya mandamano wakati wa karma position zingojina hate jehonde leo enotiyo ngerumila watabasa izia mandamano yafanyisha wakati mpaka ngasi harima wakati wa siasa kampani za siasa tukarna tunaenda hule hata harmale swala hiyo donc washiri hamade mabavu ntipia kartim tango mbili yenzi la ilawiyo kiheni mandamano ya tuste za kanuni hizo abo lazima zilo eka wazingaragiri abo watadia lazima wakae force de l'ordre na ile armete ya ordre zo desijiriyo zo desajiri komba bese hawenda hule mba le swala la parce que abo banu ngabo le dit et le non dit jayo yidhamana hamade madhamana ontipi kabatso katika udima ya tojo kana mru ka wakati support konga singena sisi supporter vile namna kabati ranzi galile ateje wandeleo garjondo ndo kaya wandu zipepe wa ilmu wandu zipepe wa dini lazima hata yo hamba shikomori ya kaya mduka ndo kamtume hao kuzohamba namna hii donc kenokiri ikekambani mahale kabasa et population qui est dépassée les 5000 habitants ike abondo tipi watu kutoka uhimambo kana mndu jaye wafikiria mange bidori do elewa do pesa nazo ngo hizo tena tukama yabo kwambani jaye hataiha katika ongena watu kawa rimimilia wamba no gabo sisi ramba Tanzania yonese ya kaikati umba Galileo watokanza wamuua ndo wamzingiza usikwemba kana le jua de shizungulia tinde aru bishande le jua shahambasha yankili yangu ibe mbeka shizunguliao de aru bishatinde le jua haulawa ni wandu ndaye wandu karibu naye kabisa doko ezi pepe
za dunia atejewe na mtume upande wa kidini dena mna hiyo kama nzoniondesa kaya jaeka na ujokaya hamabanu extra humain ye mwanadamu krigi rijimakinishe wakaya watikanza lisudia zepo mbili andani maandamano ya afanyiwa lazima wakae msukumano wabokana no rimaba nimtifanya mfanya ya bili jaeka na ujokaya hamayo ti mwanadamu jo wanadamu wasaya zono zo kanza ni belele babi prefect na hushini mjibuliezo kutoka hauzisiwa. Wassalamu alaykum. Suala wandokaya washili kabati amani yabonga mfanya confusion yahe amani na amadeheli mwanama Abdulatif Bakari azonesa ye amani na manifestation yoti synonyme kawandu wafanya manifestation yoti synonyme okaya kabati amani na eza kweli yewashilie amani haladara kabo wandu wafanya nrongoyo za tukautorize amina mkeradi wanyanyasi ma journalist lelo sedaze longozi babanu sikarati hamba banu ngase harimwanti nezo ne saonti izo institution yomi konti le wala kulli hali kamjoko jamnambie bani ukaya leo Mungu jipermete mfano yarenge dhamana hau yarenge rais hau ndongoto kayonti ambezo anza afanyezo anzao halafika hambati jao balabala amanitawa ewe darangale hili dunia ndao tokuleweka huja ngofanya ndongo ikayao kujabira zenza za stahiki kurezonewa ibaya boy amanitawa mafikiri kayo ndi amani de renforcer wao ikango fanyo ndongo za tubidu fanye kujango fanyo wabati jao yode amani na hiyo yode demokrasi parce que demokrasi yonge ngesisimizi hao ha institution ha mikonti yada ula izo text ndezi irongo wawe mwanyanyasi Abdulatif one sabanu ye arrêté ikayao ikauzia rassemblement kayoti harima bahanu bebwa harima mikonti batina autorisation huyo ani yo arete yaone salongoyo hahanze amani iparihani ebenge manama alfa gamwambio ya ukaya amani washili ngio wandu wafanye maandamano yala waba wafanye maandamano hahone sautukifu ya mru yakayaretewa haichiliwa watujuru wa continue ba wafanye zwanzao be kwa njaja banundongo ki liwali tijabanu ndongo ki mwana chama mongoni mwana chama wa muvansi wa mji mtukufu kwa ndani shaholiho kunusesu alaiyo yabo ngamtrio atimete 2 points sibwa 2 parenthèses nirongo we yokaya zedwamana za husu prefecture ya washili ulaye amani kamwambio kaya yote na ilabana tijuzi bahi shakarna ubuli ya Mungu yafanye hizo yanzao watinokaya ngustehi ya sharia donc unamnambie ya ukaya leo wanduwe wefanya ndongo watubidu wafanye wandula tijao kabo yo aboyo nkodo tijao ngombo kabo ngabo confusion ya husu kodo ya husu amani na manifestation donc zi sharia zamba banunga bana wadungo toreya kanga tofanya rione abo tijao ngeti kahanzani kuvumbokanga kumadamano wayavumbwa yabo sikarja yao na njono ndo wajo prefecture amba wajo kwanza fanya ngo hizo abo mituzi jua bara hakaja shekaya waruanzo afanye batino kawastaize angajua rezone ngajua mukati jao sabu ngono ngajua bati jao wandu fanya jao tujua kati shinditi ujibwe suala yao ya heze voti yo gamtoreyo harmonti ni mdu organize voti nda hafa amba zalia sumani tuambia 2006 haorganize voti banu hakaushindana na Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hakaneo no faume
nukaja zingara hafu haro habeti salam zevoti za juzi zikanda hafu wanyanyasi wa opposition wanjiani sa mtaravacho wanzo wa minye voti hiyo waya shaye voti kejaraje bingoni parce que seni ikao chiko wende sanze voti owadho emadhamana wa ma observateur hanu harma nabiye voti harma dunia ya paroji watu nokaba jirimna tabu amo des irrégularités alors kimanga yo kejahe harma dunia sha ces irrégularités là izo zondo angalie eze voti minya okejaminiha kejaminiha tema observateur amokaya wana irrégularité wa kwa turemeta cause ya election ya 2019 toku ikawana ndi wamini huono nambi ye leader wa opposition atuminya e vote homjini hao la na yondo wakaanza wamini sha wakandisa ze vote wandu wasekurize namna ya ukaya e vote tiraje dingoni shati kujaona mru yaka henda mbio en faveur ya president Zali yukakutsamini vote hiyo yonga mtoreyo abo 2006 yo tena atema kanda wa washindwa enambie mtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Sam kujolo karenge voti hanika mndo ya hunda zonga zijua mamwe sheleyondo haja hafanya voti ya saa tena haini voti ya hunda hajao amwezi huono heli atabishiwa atabewa habewa troisième tour habewa troisième tour partiel ya ola ya kuzile salo ti president Zali en tout cas ti delia ka hamwezi gamumbura sur le cas 2024 wajone voti njemejo kama niko mungu masala parwa nyanyasi ndo kenzi wao ni namna yo demokrasi ya warendeha demze wa demokrasi harmanti inu harima uraha ta voti njema. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Dufwa jira tunga zija. Muhaida ula hapara mkonzi wa taifa ambajo kenzi wafikiri isijao yenu vansi ya kwambani makadri mbali ya proposition hindi medema ilishe ikam tsoparo harma umkonsi wa taifa unu suala la pili ngavumbwao mzee wangu hapo Jahamala Shafi kadri numero 1 kwambani ye ani imagine kadri ya kwambani waziri jae hatsanga hindi harma imbewe ya maudu ijao uliho abaha ile uvumoyi wa shida basi. Naam, shukran. Suala la mwandu lemo na nyasi na vimfuata. Hizi proposition makadro wa kwambani, majani kadro wa kwambani wazibali yao ikawa tupara. Harimo dialogue social kini. Wanafikiri kama ikawele wandu temu ya dialogue social c'est définissé aman intime à travers quelques temps quoi et mon ama Ismail préfet hazi zione sayama bano onko tu parole wafanye ze propositions za hizo temu na masula wa parao wale ungemhono harima za temu hizo ka defini watoweze fikra zao harima za temu hizo afikiria ama yende namna dialogue social et dialogue ikai jusiziwa yabunga bo temu specific izo ka defini harima dialogue kaina mzima ujo parwa aungeba hati ya harima mkontrol dialogue yabungo ndo yatoweze fikira à partir de thème ya lancé un dialogue afikira mimi namna sikofashi donc sisi ma jeune cadre ile wahumji wa kwamba ikali mwe bahati na simengoni mwandu wa Joe kwa roho mwa mikonzi afikiri kama uweje harimasi participer mwa mikonzi mingi ya husu development yenu kabati namna ya ukakarimuru ze fikira za jwali apporter des solutions ici on a par rapport à des difficultés namna za emetewa za solutions za bizi apportewa harimo temu kama zuko ka defini shabanu kabati ndio paro ya milokana definise temu ya ubaleuji na injira mwe bamsisi ribali ya indizo rabali ngane ndao sur place ngane ndao harimo dialogue ayo d'ailleurs raro jada shamfikiri hama lejo isidewa waone ukarimo dialogue zinde zenu tozelo za étudier à partir ya ze constatation fanshia les namna wanwa dutsawa wa participer donc fikiria ba iyo de deja mwikao tikobidi ni jibu usuye donc abo mwana matowi mamange na complement ya harma ile swala hilo maana ila bili Abdullah Kifinge na jawabu lao ke apporter jaye harma mjo kama na mimi hizo ndio hanje za harma zanongo zikiwa ngide tutapana ya barani walangara shile yao ndio decret heliaro et decret heliaro il définissent le dialogue
au kaya ni ma journalist nyondo kaya o ni utanza wako yuzo nga mzijua ora hanasi ya ukana hiyo ni sando ya ukana ngela de mwandu ndo hadisi andani do kaya wandu one namna ya urengeza zi parti politiki zike mapa ya shu ya somesa ye adabu ne mastehi ne demokrasi ojuma yetihafu au tsaha development sheitike hamade heli ziliyo ikayao hena mtu tunojua kana parti politiki ende ha himi hamba hizo tondo yanzo yande yatongeza valu unaijana waro hao na tabiambi abo yakayangwazira ngao hamwe mabango yao wakajua kana jana baka parti za kamunu ze from democratic na hizo yamma baya ziyeka yao yaka mamaturo harma siasa ikao simpaka mrandele koli ranzi ende yasome ngaji ufanya siasa sha hemalezo kwa honomba abantu yabo bengo mrataparo njale koli shahaka mraka wisuka ngurongo yena mgudhamana yabungi handali tsanza no sokaya mengoni mweze nongozi bezambo yabo rusana ndo arekebesheze parti politiki zikema baya ziyo ya usomesa au harmanti batinaze parti politiki ya ukabati maendeleo harmanti ne kazi parti politiki hizo tena kazi jahanti wa hamishinzi na namna ya zibalia ya ukarna ukana timau ngibidambe ukaya harmwa zongozo hizo ngamsijua ndo hanasi ya ukaya ngasina harmwa ya Assemblée nationale kejatim akasi wona kama conseiller haina mwaha bokezi wa makonseiller waliwe ngarie madepute waliobala ni kama naza mwangalie kejatim ya umengo imwezero ngo ndora zambe yabo do se découpage akamfano aba haino washidimani ngajundo kanga sa depute mzima na baba haino prefecture sayungulwa ngawe prefecture ya Dimani ngawe prefecture ya Washili ekarinde harmwa mahame mbwanku ngaruka ngawe prefecture ya Mahame ngawe prefecture ya Mbwankuyu na we depute mzima ekarinde harmwa mitsami huli mbude ngawe prefecture ya Mbude ngawe prefecture ya mitsami huli na we prefecture mzima aye depute mzima yabo harmwa masuala rakensima duri yambe gandora one namna ya urekedesha ili haina babu yabo lijigenge uharma umva huo nitimizia ukaya ngarjoka na uharma harma sharia shaladhi mushirendeso harma zotizi jao ya makatilo nayo raranzi ye manda ya heshekao yese hisa ya lazima hu warudi behanti waikao shafikiri yezijao ya unamganu kaya ekale wenu muha daula hahabiliza ngozinu yabo handani haonesa ula udhamana waki omdeta au kaya ye batineza ngo izo ya mauruka izo mwamba bano kabaka batagara na ina za grando mauruka na hamba zibirura uzibire nayi ekezi kawe izo kaziti yabunga jimisambe ka hindi wamkonti unu banwando uremao wabese wando wanzo madu tindere makanga ya voti wabese wando nzera dochise hona mando avoto delege ho klasini na tinde namna hiyo yabonge lukaya zinongo nazo abantu yabo sisi ushabadi wa hemu vance presidentielle wa kwambani aminezo ngozinu yabo karuso kanenga sana fikira hindi hamazo ngo hizo zafikira za hafla zinu hizo ngari kubaliyo ya ukanga ladhimuo wakaisharia mshinji shijo kanti harma shekao mshinji shaladhimusha nesa za chaguzi la 2024 ushababi wa kwambani wajunga nyawe ukaya ngladhimoze parti politiki zike parti za usomesa adabu na mastahi na maendeleo shatike parti za ujomoa ngakubalio kana ushababi wa kwambani wa mvasi presidentielle ngo watayari fokaya wasaidie ye maendeleo ya hensi ukaya uharmede kupajinu iwonele jua ili haina bavu di kene depute wahalo watapaka ndawo na kandane jizizo jumweza hambo madhaka awali swala la hili la mananyasi mananyasi fundi watu wa bila tufundi tutekeleza ijae tanga hindini za fanyanda zivi kwambani ningafikiria manke tulidile swala nilijibu namna la uzisiwa kwambani haka banu kwambani ngetulao ndono kanga simoroni boromoroni kamdo hamba mim kwambani yabo ndungu juo ihoendao ni urohoranzi moronia vile hata bahani ya wasuli kwamba hizo zija sababu leadership kwamba ni enkarne ranzi hali hata jonde leo ranzi wakati ya hema ferembwe mabeja hata jonde leo hakaya ika position géographique kwamba ni ihantiwa yakaya wakayo centre bon kwati Buhari kabisa harimashesiwa cyangwa Buhari opande wa mono est voilà harimo à l'est chambre centre donc emijia washili onti pia namna kanti izingiza kwamba
avec il a solidifié encore une fois il a leadership au niveau mondial avec demain mokana ritsi wone jaye ha kwamba ni basi nabo gejo jibu ile swali gamfikiri yakaya he question ya leadership ya kwamba leo jaye hafanya zinji kabisa haka minja kama tika Faransa kanga mina mahasita bahara nzina sana jazangu sharka wenshi kauziona zino ngomongoni maza tongeza jaye ya pepe ya leo ya juzi lupepea habalia wakati rene wakana le shirika la Comore Telecom likausi walisende wande sha hawanisa wa hali jumba la Comore Telecom leo ikao rajuzi na jana na leo galijo recruiter na fikiri wandu waloma privilegié warengwa ndo wala la uharmale bavu uranzi kwamba ateji honde washiri bal atangabo na jana ikao ula wadimani wajofanya hazi yao wakati tukamfikiri ama yode yuna kanzani ni sincere kana kwamba ni haina mnujo kwamba ni netari kwamba ni lazima yaione a partir de là et leadership kwamba ni waincarner donc jaya hafanya hizo le jumba hilo ngilo yao galifanya uhazi gali recruteo a décision ça Comore Telecom bien évidemment cha nge kalijafanyisha kajajoka yao ya pérennisation yao ila avenir mfikiri yahe dawo hama na hilo rutudore jeri mndu yali aliwa la shaka fi ngabo wandu wengi wala wao harima miji harima bavula atu wetengelea werengwa harimale dawo hilo gamjo vumbua projet ya vili kao jaye mongoni mzongo kao swasaya gari jo zamba gari zambao arjo zile maifuba nani projet ya heye réouverture ya SNPCF auka wakati yaja za sendewa Comore Telecom warenge bidia hao wawashi wale jumbala hao lilo independent SNPCF ilio hulene Comore Telecom na hii kaibali hani ha matata kafanyishia na zondrabo za jaza tungwa za ukaya keti rentable sha nunja ukazondrabo koma mji ulona wandu watimizi ziwiti tano juma zaidi wandu ziwiti tano ikari SNPCF katina besoin sha ze position politique zahe zitsongeza au harakifu irejei ngasina SNPCF ngasina Comore Telecom iyo ngejibwe mautajio ya huwa kombani ngejibwe mautajio ya huwa walo washili ikaonga una besoin wende waunaneze prestation za SNPCF iyo ya bili yararu ilinti jojetivu mwanongo onandongo ikawa mimi ngamu consider kana personnel tina uzamba tina hamba kaya jaya haringa mtu kadhana jobjao tina uzinjia shaze faida za wakomba ze faida za utimilifu za hele bavula hatu izo ndizo zote zimetangalia bana haka iyo nelo muhimu jaye wajau hatsanga harima yokaleo washili ni mwanzo wa charge mbamo njeleho chakaturoha yatsahe mahala leo charge hakaya hawana harima sasa ili mamwe wanikiwa wakati odongwa mamwe tisone lekileo wanikiwa lejumba wanikofuko mafuko wayarumishie ilike do mahala mamwe leo warengao agence hao iliyo yabo hatsanga kabisa armaze negotiation ichongeza mamwe hata mpaka basa msomukana waliomba hiru hoda honiho na hizo juhudi za jaye o wakati huo hata mpaka zadungia hizo intere za kwamba ni bai wa kwamba ni shaka wazunda na hizo akako mdujo usizo mwanje wa minui ya tambihe botasi kwenda yo charge yende aseza hemoroni donc iyo mongoni mze nongo kauje hasifanya kwamba ni timizi akaya kwamba ninga banki na banu zinu zalongozi zinu leadership level abantu ndio maana kahandisa leadership ya bavu ya mji genkarne wao hezi liyo harima ombi et Karambokana kwambani c'est la capitale Karambokana c'est le chef lieu ya bonga njo jibu ya mtajo yao na hizo lizo dukana la pitali dukana banki dukana administration rekenalise umsomo jaye hamtangia kabisa ojumaze juhudi za wakobani wafanya hata leo na lycée qui représenter les bavula la hatu donc abo ekarmanze banki mek hatsanga kabisa harimo wangu wakaufanya haina maye za kukai banki yo ibura wasailishiwa neze nzia za kukazibiwa banki ibura leo ngarjina mazifuba sontipia ranzi kombani atejeone ewashiri gamdo timizi na dokaya abantu Faransa nabo abasanga mjio harimo prestige ya ondwani wamo kana de dignité la question de la dignité en Faransa
ye Korezi mnamji wa Korezi wo ujire maifuba haku na hiyo ndio nanzo sinsindiye pisko wandu wadimuri warendao kama hari wadimwa maringa ngari meo tike na jaye niyo ndio nanzo warongoze wandu wao kaya ekiasia tulisomo rende risoma banu rende manga rende risomo rudi ramba kana garonzoze privilege rijeza atumo ngabo wandu wartezao nono kwa tulijua maha kwa tulijua ilmu katujua shwa soma indrini katujua wahija watu kufanya ndongo indrini abo ndonga warongo samba vi ukayengo hao hari maderiero le clavier wanzi hao warteza hari ngatsa tikena jae bono hamabo ni maisha mwanadamu ni maisha intellectuel na cadre leo yapangia hari mumtone sagari hala kuli hali e prestige ya wana wa Korea ya ukaja kishiraki hakaya rais wa daula wa Faransa manda mbili warudiwa joinje zizone prestige ya François Hollande juzi yake rais wa daula ya Faransa hizo kazi jalawa zokaya abo ingia jaende mwana mkorezi hizo ngari sabawa jae wa madashafi woinde mwana mkorezi worilio kwambani ende mwana mkombani urepresente dignement ye kombani rowanzao rowatu hanza romanzao rowatu mwanza sisi wandulo ngoni mwana sisi wasai wanantere personnel wa hakika katika lugha hata asulani il représente dignement juzi tilifani Mohamed Bedrafin hasibabu hindi wandu walo angalawe terse waziwanu timdefende haukaya Bedrafil wazala tije ku representer dignement ekomoro yoro wanzao ro watu wanza hatanga watu wanza na ila lokali kwa tu sutenezi ya azali mais ala kuli hali intellectuel ngebido dépasse wakati c'est ende ujumanye mbua zoya unao izo mbua ematsu unao mbua dokitikandani timizi ili rijo urambuliana rambushi ndo ya ukaya kati yesheleziwa e projet hemaji na mitikati zinotema msamahani projet hemaji ya washiri encore une fois yonge solidifiao inu cadre ambao kaya kombani lazima waincarne e leadership yao kombani gasina maha 15 wajusize projet ya hemaji basi omuduza ndo kauto abanwaja na kabla ya bonga moneso omuduza wa projet wiyo wa Faransa Union Européenne wakati wakaja financer projet ya hauteur ya 1 million et quelques d'euros basi watoshe wakakombani waangaliwa harima kroki kwa watu wando watoka umemaji sha waelewa kana ranzi kombani watoe mapesa hao rendera tie maji washi harima miji sita ranzi samba maji hata ije honde sima washiri bandi ya bila mtamu waonekana kombani kwa tuyano maji yanu watoshewa. C'est ça la leadership. Hiyo ndio unasokana kwamba ni kapitali. Ejae kana mjua janferme. Wakati yatodoona kwamba ni basi. C'est leadership. C'est leadership kaonge bilo ikarewa. Sha eni wakatira vumbu wa leadership hiyo abo kwamba ni ngwao. Nuwashili neti kabili. Bahija yeye mjuza juliza harma projet yendi. Loka dabla komori wakati hiyo on est dans les années 2007 à 2009 kwa ja honore on a pris ça comme dit que wato harma projet 200 000 euros ribakisha zitambisha wangu SKE association ho compagnie wa Europe wende wa wana wa umri 200 000 euros na Gilpux ikao actuellement wa mji wa la Courneuve haya mundu harima projet ambao c'est difu mkungumanyo kula Île-de-France wakati huo habari ya haja shaja hiyo wakati ya haja ka ministre de télécommunication abonga sina maha minjiba boya agenda ya hunda ukaifanya defu kabisa ukaya daula itola utengweni a projet amada ila habalia ila 200 000 euros mapesa ya daula haya verse harime projet ila ya jarumshi yangu minyo zindwa jinaza he projet hata mpaka na basa mapesa ngarumilo we projet hata habasa ya bokanza no sokaya tijibi wanu wanasheleziza dossier hiyo haukaya iyo ndio incarneo leader wa sakweli ndio do heshelea zinafu za hizo population ange tujua kati ya mtu sasa katika mle haku gamjota sama katika mle haku shafikiri hama ika oblige ni onese no haubenufu kaya jae hatsanga ngutsango mujotanga tena harimani bavula hatu nano mjoko mbani inshallah Muhammad. Kwa masuala yangu alfa hauzi sasa mjusa na swala mtiti
mla kwamba ni ujavanu nje msitene ema hadisi yanzo yafanyishi ngamfikirio namnaje ya upara wanashiwani kaondo wa ndusa imandamano zensi kurakanizwa mumjwa kwamba ni uamweleweni wa mdunge lidingoni ngamwafikiria namnaje ngamwaone sound kwenda sera hawe jaka manyasa renge suala shalam kira du nyanyasi ma journalist wakati muhimu hamanda ulu ndo sema suala haku harmazila rahaba wono wao yo muhimu haku ketwanze kenga tawe masuala shanga mjokaya rijabanu kusuane dialogue national en tant que wandwa he mouvance ya kwambani donc kama masuala parallèlement ikayao shatka hanza ni ili wasabiki sharisa netsena rititawe harmwe sujet ya ripara bano kanga mangaliao masuala menji katunjia harima nukto ya he dialogue national usiana wanyanyasi wala ndu wa onesa mécontentement za usiana mwanyanyao ariaka ya zingarwa ndo mahakama wa mlibere ngampikiro kaya sisi karena ujua usiuha harimaye politique jimla ya he daula si mouvansi ya kwandani au kaya madili mjuao karamba mouvansi abonga bu parti politique zinji zilo kwandani abonga bu personnalité zinji zilo harimaye dynamique ya mouvansi yo na sisi les politiques ya hatu c'est la politique de l'émergence à l'horizon 2030 kari naubaye ni wangu ya ukaya wanyanyasi waje rike wazima ili ridafin e politiki inu ri aminyo ya ukaya ngarjo waswili ho wazima wa hatu sharti ke wando ukaya ngarti ngorema rireme wando amada wao namjoka radhi wando atingo urema ili wareme ani critiquer pour critiquer namjoka radhi wanyanyasi ma journaliste wando amada wao wadesho kambuka juu lamwa ndulo hashiri wanulamwa ndu yasiuha ebenge ngarombo Mwenyezi Mungu wandu asiuha riwalamwe ridunge dinamiki ay mwaidawula son excellence Azali Assoumani armwe politique trace yinu nado hanze ntinu yibasauhe yiduseshe hitwa ili zetabu riwanenizo. Wassalamu alaykum. Naswala zima abilis komortunyanuzo Jabal FM Tanzania rejembabe mana monesa mberliambabe harma yemo dictature afasir kaya kamfi kubali wa komori wajo kubali je ka ukabati dictature holiho msenda hole msongonja mwa matangazo ya hatu hene mndu kawa wanza jitamke yambikaya ngukozo kasenda ndo yambikaya harari longu kozo ngutongo kadamiziwa na msongone samfano radio ukazi osikuwa juzi ruono endere mama kondo sizinji lezi haki wezamba obo zishemezwa opa nwoko zao ngabo wavumbwa no dictature wakavumbwa ba wala chena Onisa ukanda wa yanatsa no dialogue. Abanga mjesu amini na mnibe babiyo ni mtazama wala abili riono tukufu bwana waziri Hele Bakanga hafanya marisinza usiku wa juzi soni mwa ma journaliste nukadati losbutina mbeze mo Tanzania virileo hamwiso mengoni nasi mami riremwa superbluze hanywa mndu yatifanya hazi yahe mndu atirongowe banuru zambao lolewa bana msongeda na point ye ngatoko hambaka ya kabati dictature wa Komoro ngatokele wachi sawa barongo baba bon nimefikiria maana swala kama ndichibu sizo ndahuli hapo andani tifisoma swala ya kama chef ministre des finances la kuli hapa vanu sisinga sana fursa ndini je représenter ministre des finances là bon katina hata mafursa tokant ya bili kirai amfikiri hina mdu genera aya hela tui harima ebanunga bo dictature kabati dictature gamshanga walisi yokaya zonesi habeshe ha slogan sawe urungo angara registreo zinongo zinu hata ngabozaneo directeur yeshizi yawe daula watende Komoro Telecom hawende telmale wende warenge adresse IP ya he telefoni ya hiyo wajabanu warimili ya GPS warirenga hindi
ku narido sheria ambayo namna ruhusa masuala ni conception ya hatu ya husu dictature ilivumbwa bantu amin ya ukaya nafasi iliyo ntijuba rabuliwa mndu yarenga rais wa daula ya mkaze gora la mati na gora la msamu ya mtie haina mlala wa mwi ya idifuze harima ya telefoni ya ibalie ya la lenio ya ipropage ya meukana na mrenge mdifuze au maximum ike mruo ge ya ngurejeza twabili kile magabo dictature nikamshanga wa halisi hamaza nongozi ni wakati journalist kwezi hamani namna ya mtukufu mkombe wa Union Africaine ya zabajuzi na msaidie tinu ipwenga tibakisha harima ze débat stérile tibakisha harima ze prise de position ikao jusqu'au boutisme nduka tuele wa hata ye faida ya journalisme lewe doka porte ya tinu itukute ndai eka hambande wa pointe abonga una ndongo wa reproche eka radio ya mkazi yende yibala abonga mondongo wa reproche wao yendongo hindri mia mtiko jorenga mfano radio ni rumawe kaonge represente wao wakati wa ndingo ni Mohamed Ben Alawi kabati radio yiremao yezi amandere to hangu gamshanga wali shakaya harimale bavu na hapo gamjamba mfanya publicité mbi ya radio na mi eshantermene koma ningio yabo geveyeo gejua okaya wandrua lona tant de paroles préfecture nge yabo wandrua lona na tant de paroles na yofoti ya wandrua lo pouvoir désolé katsamba bana puisque quand on wazia quand on wazia wati ngowe so wengi wakawa ngowe otoka opposition donc et démocratie ivumbula gafikiri hama gebido ikena paramètre kena norme akaya Rousseau hazamba ma liberté commence là où celle des autres s'arrête. Tu ne peux pas être libre tout seul. Haina mrulo na liberté abunga bo asaya ulo libre e kakanga we libre waweche izondabo iyonde daraja la hondrea leo et puis akomori na rido sheli ambabu kabanu siasa yotinde joka utu sentibari garshi hafili hawa siasa haku riranti masuala menji kao ya jotoa ole shomaji ya jotoa masihara menji harmanti inu zanongo izo ngari zilatao mena dimitido rongo wa harimaze video zin enadi shali afikiri ya salamu balulu jao salamu balulu gamrongo hakaya gamjuo karmentinu gasina nema ku hakaya ze tartibu za karizie wandu wafanya ze betizi ze video wande yao gratuitement zitofanyishiha gamfikiri hama izo mongo ni mzenongo abidi mzi considere yakaka bati dictature e kaonde ubwa radio we journaliste ala kulli hal bene ubwa radio uto opposition ya hao we journaliste ono opinion izo si wandu rasoma e journalisme sukardo siona hata ze verbe modo yamba verbe modo izo mruzi surveiller je pense que je doute izo so kazi do rumino ni journaliste donc kaleo ma journaliste wa daleo warengoze filu izo wezitia rumaze ze rédaction za hao yabo warenge position ikange menyo zi hazatu zi donc mtu atani kemile noti kamle ngamtsausama nionese ya ukaya sisi kama mjibu maswali kao kajali stahiki riajibu bani shati kwa toa opinion yangu ya kiraia. Salamu alaykum. akaba mbisema journalist ngabo ngo bise maswali sobanu bise mwanzo kusoma ndaba bise mwanzo ambe balaje ikanzi wakombani bise defasi bise ndobano nturu maswi no heli rajibu ndo ngone kama katsa mavoti ngenge jana mavoti yiwo no kana jama dasha fi kombani wigo kabati mndu yaparo mshinda kombani rikana biro mbili rija biro ndaru kabati mndu yaparo mshinda mazi biro zondaru yabo kezo mwanzo mwambieni bahina rinde 2024 njeri wone sheka jasu masuala yo na rekera adri leo ngo zinu bakabati kana hujara ilinge na mongo ndo makanga yanu ze biro zondaru maduju kanne mdundaye jaye hanjo kombani yakonga kwa kombe makombani wako atumde mahatwa biambi waomba mlema wambe sebo yakanga bomwenje 24 sur 24 waombe na wajonza ke higani waomba mlema wambe sebo yakale wainu
ye mafura ya pulo ya bei no wanunga huzo kilo ya mfi harali shiwi na bo mafura ya puha ateja huzo zungo hizo sheka mwanadamu demana mkano mnazi wa banga wa basa ngado nda yopua shayo haki wajao hokamra fuebwe okahofu bwa mnazi namba hindu yode nesoka wala fuebwe wala ngina akili abangere yode mnazi kazi mwambie hapo aliwanikiwa suka na ndamanda wajujua kuendelea sisi yamferi hao ne prefecture les hamba banu shezo rajwa conseiller do kalema ndamano ya doka ya waha shatilo mrukaya ebake mhodingoni ile surtout gabandu wa rumawa kerondo wa benuhe shawatu do banda warenga wana walole koli wa sepedo na semdo we warumia wa ngozi bando zirongozi kana faida sikaza shokozi ashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulio rivitsi takriba lera vanu ya mahadisi kao yaka futur barishukuru yao wajau wanama ikao doa rishangira harmaza ndongozini wa himu vice presidentiel namna ikao doa jitekeleza ngarombo Mwenyezi Mungu kazi ngorazamba vanu kaja kaenda harma batwala sharishiri jibwe masuala mshinzi ni wananyasi wahe matangazo mwaliuzisa rizie mahadisi yatu vanu na humshukuriani encore une fois rimombe ni bahati njema rimweshelezeni ya ukana atraveli ya hanu la wensi nujo baksha harimwa amani ya zamsinadi rimombe ni bahati njema haku rimnikeni rimwemizi mga mnikeni umuri mle na unono mwinji au kanga msingu hao haku hosohena usia mtahe za information eza kweli zilobitiwa kwanza Mwenyezi Mungu eza rabo msane mziemete alekari ili nsikarwa amani ya zamsinadi abonge encore une fois ngarombo Mwenyezi Mungu dona na harma masuala mala yanu ya ujari bimise za hikma za hatu ili nsiba sauhe aqulu qawli hadha astaghfirullah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.